chips. Si Morphe Pogi o si Genji Gray. Dili boss, Olimpio na po boss, Olimpio pa rin Tagalog boss. Hawa na kayo boss. Yan, nagbulak boss, ang ilinya dari boss oh. Wala pa man sila itlog boss. Hindi ka mo na daw ng saging eh, hindi pa kami gito. Basta po rin sa gate boss, mana boss oh. Dasal natin para boss oh. Tambakanan para boss, pailan daw kuno ni usa ka file nga block boss para tambakan ni kita gani ari og kuan balas boss. Ya kono file nga block usa para makuha na balas. Nagtao di Tagalog dari boss ang sa bintana boss. Boss oh, dali lang sa kibutang ang hiro boss kay og ibalik si dari boss kay kuan man boss. Makuan man ning kanal. Wala may kabutangan niya dire. Boss oh, na ni kanal boss. Yan sa nakibutang ning hiro. Dari po boss ako sa boss oh, butang na sa dari boss. Tras wala pa ikuan boss. Para mabutang ning bangkas. Ibutang na ko ning puti diri og mga boss. Boss oh, okay na ning usa diri boss. Flying pins. Bali na ning manok ug madre boss, kuha na ning nas TP boss. Kitaan may batugan. Atop ani na lang boss, may kulang. Sa likod. Din adto. Doha ra gyud maarang diri boss. Doha to dito pikas. Boss oh, ako lang sa giyap sa trapal dari boss oh. Nanay batugan. Bangkas po boss oh, na diri boss. Ano ni atok boss kay di naman ni mabasa diri boss. Na boss oh. Nando di tunga boss, marang pa usa boss oh. Dari.
Marang padari boss isa boss. Nalay tanong ko unon pa boss, balhin pa boss. Balhin niya na ako ni boss. Pero ano may square pin boss, sakto na may sulod dito to. Ako sa to pa man dito ibutang boss, na may sulod. Kulang ang square pin boss. Kaya kami ni Par Tagalog, kasi pa dalawa. Oh, kasya pa daw duha boss, ani boss og magpahimog square pin.